là le temps. D'accord. Comme ça, on va continuer, Inch'Allah. Inch'Allah. Nadia Talay. À la sonta. Ouais. Et j'arrive bien, moi, Baby Jan, t'as dit, bi la kula ba kala binte jahabi kunna ngol gagala butum parce que ntaram bata wuli jahabi kunna ntaram bata wuli non kombi gagala no bari ila kula ken jakala butum te batare no se butum non, ime jabi kuna gol gaga no, parce que inshallah de soto la mimben tolu sala. iyo Ansa. iyo No, wome soto no. Parce que tellement ndaha gole. da hawol ko di Imagine ko fangati gi jahabolu. iyo Imame ko fangati gi jahabolu. no mele bari Dokke nyina jahabolu, bulu kono no to jahabolu. iyo Aha. sawana kunna ngol jaran kunna ngol ko mala mot jahabi kunna ngol bumbale be jankene ise ñaga de jambari ni ala sonta menara ñañi ni nalera kuma dun ni Ah bon? dimbayal do Baby Jan Tarantije. Dakar do Sénégal do tarantije Dakar, Bijantin, avec très beau température. alhamdulillah Wallahi, donc alhamdulillah, Dakar be diarinte. awa bientôt albe nalam fanan digi yana die sa encore Awa ni ala sonta. be na la leje ala nan digi yaje Inshallah. ni ala hala ni inshallah Nadia Talay. awa mbe misil mol konton na ala kon kana tanga perdi et puis ni men na tay na tan tra kan ni ma adamu to lame isena adamu to lame wa tuta Inshallah. mbe mbarga de be konton na mba fala mbarga de ko auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim la paix et réconciliation au jama ki ana musulu khana futa khali konton bi wuranye na tendin mo al doho al din al kumta doho Mustafa Sawane bari nya contrôle muslime ya contrôle tigininta ya contrôle famati gobe contrôle mento nolu mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bi mundo mardi le 9 janvier 2021 neti mbental jam ko hanyo hom matilin ko hanyo hon nado silo kan silo me musratal mustaqim masilo c'est dunia en soto nyaadi manfo alkiyamola o me fo non na hakkili mal ko fo la pela de ni jahanga dingelu hakkilo be mo holu male menise na société mona fam men sem fanande ma hamma tilin sido kan ala ko ngan taharan sido non dunia jamta ani alkiyamata wo fonni ke dole mo bi wala be xanna invité accepter bi ni wala mo bunama jahbiti afama sena afam présentel la waxto into abata wayasi aje Sénégal le waxto into barba malgré abenon nga demander nga akoko basu fusinto ta be jango jan kasa la tangata ala hamem bulam harji to kase na wo fonye mbarga du konto fido do de benna konto fido fo nga kumo fole parce que iko ko nim fure hinu akula makani ko sole seta bi ndinga de bumbal le be jamano en kanam bi mamar ga de bumbal le be jamano en kono bi men bata bo nya ibata nanarin ja na jamano mbota jammenna anin jam a vili be tarle hari be taxamala sido kam isi taxama nyamen na ni be nya ani isi taxama nyame kilinte sécurité le bi ja bi albata ke bata na be kiso mutarin ibe katakan si amba bata bi la famille ko to bi ibe godo nyinin kan nyinin nyama e comme muslimi ya khafo nyamen na bari defo be la kiline ibe boro fenga le kan boro fenga dum ate sécurité abe masidan ne beteke jang boro fenga sariya ngale bala sariya ngabala nyadi i ha tahay tahawa hatu i ha ta kan tahala silo men ne ha tahawa la ni fi be manarin i ha regili respecter wodum dinga de merci aman nata jang wodun to condition to ina ma wo condition si fawulu je bi accident be siar ngam bi betege mo be jambi men beteke handicapé ti mo be jambi men bete sa ya soto ha ben circulation ke nyama donc ani afla ñu xam même fanti jangar do bi ya se mo soto bungolu kono la satara mo iman jangar bo hakilinti de jangar ma e xame ko kunun ko yin katala ka bata attaque soto ka fa ata ou bien ni bata kala bunama jahabi akhbaro do likada jang ambulance ya buloma donc sécurité buloma afang ha experience do soto la jam moto buloma na mi to accident kelenu accident ko no ko tambita nyamen na asna hakili do di mo oluma wala hakka te fanambe bien placé ne ala ko na ha sécurité yin kumo fo ndohol ni dinga men bi jang ala ko sen na me ni han na me i ha pratiquer yandi ala ni anabien abela wuli no wolama bunama e jahabi Merci beaucoup, mon frère, mon ami. Bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam. La paix
et la réconciliation jama mamburolu halbe konton ni waxto nyina be tembe da minna Naam. ani jahango be dauda dans le diaspora Naam. ninko dans le diaspora wala mu hafuko Europe en dehors d'Europe fendi ni be ni ngiro la dula minna Naam. ahabula hanfanan Afrique parce que bi ibenna mekan partout mo be dauda birin Afrique jannemu Europe Asie mbadi mu jahango be dauda bi ibe interesering ila programme la ibi suivre kan Naam. donc bi ni han invité wo be dialam fanayen na dondi millon kunyalto sécurité routier la hata habula fanan domaine de santé c'est min expliquer no fanan dondi moholien conseil boulot la ani munafa boulot la kula parce que facteur de risque mil be jangaro dolla ase milu causé sena dungolu kono follow fanan au niveau de la route circulation ma fongolan c'est dungo kono parce que ntendi mimbe kumala j'étais victime d'accident routier en 2004 et na mbotato endem bari avec femelle gauche cassée wala munyinti mara singo à Katita depuis à Katita à bronze le 15 kono heureusement nimbe nous France le bi nsa wala bono nsa itano même écran na mais tout mando bato sur d'autres thèmes na hantarambe France banko nsenna ako ita donc bi au bronze na abalou les 8 ans donc wala sago na bisago jama sago nsenna no wo détail ti et première chose d'abord ni haja bi France France bi ni permis baby bulu moto isa fu mi ko 125 mètres cubes ni permis baby bulu isa borino 50 mètres cubes budget 50 cubes wo metambino périph kono ametambino autoroute kono déjà c'est interdit 125 wo setambino le autoroute kono assez borino dula bela bari wo foy ha permis B soto mais malgré permis B wo pour assurer France kono il faut qu'il y ait 7 heures de temps formation que 7 heures de temps formation 7 heures de temps formation ça te permet ici la moto assurée non assurance ni ma 7 heures de temps soto et la moto est mais assurée non 7 heures de temps formation assurance pourquoi voilà qui permettre non ici moto ni borino bi mfango ngajele fango de bi janni mba folo drom badi ngolo milbe accident le sotoka folo à partir de lundi 1er février ni France 5 ans ikoko entrefil haborea kono ibalu a grekan pour ha supprimer wo loi supprimeta lundi 1er février pending tambita wo entrefil wo kono ni permis bibulu tu perds de 3 points et 135 € amende et la file de couloir fongo kon la yo filu fulolu temo lu kono tan wo damu tata tenen unyina la tenen lundi 1er février lundi maintenant 1er février yo 1er février le tambita wala loi de France kono tembutu yo wo loi wo jana aki ajana validé à partir de lundi 1er février pourquoi wo keta yo wala loi de France kono bitu voilà pourquoi ha wo ke accident le siata wo accident siata nyadi
tout le monde obligé moto tigo c'est tara wokono avec borla mobility tigo embouteillage à câble déboîté là avec téléphone là non avec concentration sotono à 100%. non Na beta la dron moto ni buriba bena la dron accident sotono non et ça continue tout le village. Et ça continue tout le village. Décalage tout le village. Décalage voilà très bien. Non. Donc c'est à cause de ça il y a beaucoup d'accidents. Nous avons ambulance là. Et une intervention minke wala. Périph kono voilà périph là. Ça continue. Non. Donc il faut que nous commençons à dire. Non. Moto le danger mi haje a jahuyata namo itele fang na kor imemu ila kesiti quoi ila koku mu itele fangati na ebo koku mu itelti namo mi haje bi ha gilet labo les routiers c'est gilet mindo parce que il veut tout le temps moto c'est mo paralysé non les avis moto l'accident namo moto l'accident à ce moment il a colonne vertébrale nilten à ça il paralysé non namo donc badingolu na hakilotu moto la danger astiata namo France tous les jours que Dieu fait il y a des morts à cause de moto tous les jours là namo moto bimba borikanje moto contre la route balale namo il faut le suivre namo a borignala bi isem badi ol dolje ibe moto borila au lieu que il boulot hatara guidon ni freina il se guidon drone muta donc accident ni alon jama munesa sinna mo holma namo ni be barola ni be commande takan tellement il est pressering il a barola ani la course là namo il m'y concentrait très bien silo là namo donc il faut que du coup nous valider la valider to barito wonya ni mi ke kudron obstacle binya namo hakili tuba namo moto ni boita namo ni boita hani ni man barama ihalo ikole ko hémorragie fula le bekeri namo hémorragie interne et hémorragie externe namo ni boita moto la tigi malon ni hémorragie interne le bila imalon parce que imam fuije yelo imaje bola enama namo adu hémorragie interne wo wala jahuyata dina kenama yelo mingeta namo yelo même bobola kono ma fanga ni ra accident ke yelo même se bol kono ma fanga wala be dangereux même bobola kenala mimbe bola kenama namo abele comme fracture fula le bekere namo fracture ouvert namo tout à fait fracture ouverte wala mo ikatita kulo hi soho hasubo so habo namo wo mo fracture savole ko fracture ouverte namo ni ame ko fracture wo ikatita le bari kulo mambo namo ou la plupart ni altalami dema pour y hawo rattraper ici la vie mutanya onya baribe handicapé ibe boîte lale wala tatina ise dolde mo ni katita ni singo katita ise perdre quelques centimètres lale namo ni mo katita namo ni singo le mo ni wo katita wonya tu perds un peu de centimètres namo boîte là donc bi me badingol tarala le barakar moto la moto la danger long et à conséquence long namo ya moto lo ya conséquence voilà ise dolu je be kaksu dunkan wo kaksu dun to wo inta saronna parce que tellement négligence wo munna il est presserin barola namo
il y a un long et en conséquence, il y a un pôle normal parce que quand c'est City Baliani, en cas d'accident, c'est bon non les coups là, ni coups gauchita, trottoir là, cerveau là, à manier. Hakili Touba Badiwo. Il ben na mela, ade mili ben na lan na mela, nang hakili. Dolu bibe moto borikang, moto lumang assuré parce que mon main il va falloir il bien contrôler là. Non. Bari mili be wokela ni ha conséquence long, il be tahala ha assuré parce que ni tigi ha accident soto, il be sambalale ni France le mo il be tahala il be jaralo soto lale. Mais ni tigi ha handicap soto la à vie il te le perte. Non. Donc hakili Touba le mo be ça va. Non. Moto accident Hadjaho. Moto accident, il n'y a pas un accident moto, mais il y a une conséquence. Hanina Ratrabi, il m'a fouillé Kalama, il faut là. Ni si tu as donné ou 3 mois, 4 mois, 6 mois, tu ressens les effets. Parce qu'il y a un choc les mots. Ni Hadolu Ninika, moto accident, ni mobilo accident, il y a sécurité économique, le kono. Nous avons un accident voiture, il y a sécurité ko wole kono. Il a vu, ala hi démarre, il sauvé, avec wole kono hasi a moto. Parce que moto, comme on a pu nyame na kumo da moto, il te tigi pate gato ni wole mukoku. Il est Touba Badiolo. Moto la accident a dormandine tije, hani ni boita le drone. Dolbije accident kono il faut la contrepoids si katinole accident la moto la yo ini sembo membe takala yo ini sembo membe takala il contrepoids asi kati nami kati asi elle ou asi déboîté donc ini sembo membe takala parce que borifeng ni be borila tant de freinage le be coolto bi ni mobile be borikan par exemple 100 km à l'heure a frein digi nyamonya yana be lola avec traîner les 50 mètres à la force même bala no force wo hana bang moto fanam pareil ni be moto borila ibe 40 km à l'heure hani ni obstacle bi nya e frein mota sinon c'est glisser parce que a une force énergie mi mettre kan wala ça qui mais c'est dans des dolo ha sokke danger do fana min bije dol bije ni be moto borila ni ha accident de il faut le ti fanna boy sila wala parce que il se fait wala muta hamira ha boy wala sonayata hata obstacle kan moto bije hata obstacle kan wala hadi tigila boyo nyinti donc ni accident là faire don tala pour la action normal wala mo frère mo modo bije isa jele fengo ni assez low et kana pas sokke et kana paniquer voilà parce que moto conséquence jama panique les sanati parce que ni ha frère mota imam infahama ko kono janni tebe sila sokma asatara le moto sembo vitesse batatala donc nabe sila sokma asesiama le doi bari ni te silanta droit ha frère mota ila wo force sembo wo ini wole se boy ni wo boita ini o mandila ni wo boita ite se continuer le soir ibe rouler là ça va le rouler Gija faro le sanati moholia. Abele comme la voiture, comme mobilo. Ni ha mobilo doje abe ni nyato singo creveta isafoko ibe borolo nyawo nya kana sina ibi singo la franka mobilo be tono kela asokotile. Yo. Gija faro le sanati. Comme ni mohobe boribala mobilo la ila nyato singo creveta. Yo. Ikana frère digide. Et c'est la vitesse rétrogradée. Mobilo sembo tala.
Il s'est nagé les mobiles aussi balancé comme on a vu Sambala Doula là. Nam. Parce que Achi Sambatimo, il était Doula. Yo, force bata. Au rétrogradé, on est force au là. Nam. Faut force, dernière force Bandula, et à faire un mouta, mobile au jamais. Nam. Ntele hanyim fo, ni min la fita, et à kotomo, na hamin choto. Et ça résultat. Nam. Donc, Badingolu, pour les mouninti, hanyohon sensibiliser les moudrons. Et j'en kuma do fo janten parce que janten très parce que bata boy ku mo to da boy ku mo bata fo jang bata je fa Yo. mais boyo ni fana men denti parce que ça dit siaman se boy jang Yo. Iha fongo fo jansa ni atandi ni mo boy ta so ku men si soto ni yelo bota kono ani yelo bota kan parce que ime wo no sur place parce que siaman bidje et ni se boy na men se wuli telemiata puti. Il se voulait le bar au continent, mais ça tra, des gars qui la mettent sur le place, il m'a en compte. Et moi, ni boita, à gravuta, man grave, est-ce qu'il y a un de l'hôpital ou bien un de pompier qui est là? Parce que il a question de diamant, parce que dola n'a pas à boita moto canne. Voilà, donc, ni normalement, il n'y a pas un accident, Mohamed n'a pas de la mine. Iyo a tulu ben donc mbena la wokan wala muminti moto sok hani ni boykale imam puy sentiri fatela kayti bibulu kayti bulu inyanta tala hôpital de urgence là parce que pourquoi inyanta tala urgence là bon ni accident ke kuto yele gando mimbila ime puy sentir no parce que wotumo yele gando le bila woyele gando kono imiya lonno mumbila mais ni yele gando wo degero isabole ko attendez à Mose na masani ni wo ketila image wala na accident kono isafole ko ikana jiodi accident toma non parce que wotumo ila cœur se sumuya le bulala ifate se jara non yele gando wala se woke walatina aketa nyawnya imanya na bouger là ni boita moto là ni mohol budget ni de faire ce pompier liquidino conscient il savait que si tu es conscient il faut ce pompier liquidino le il boita dula minna ri wotoho arrondissement wotoho isa dima si tu n'es pas conscient ou itigime wokeno moho minu hila accident toje itigi ila wolo ha pompier lu kili pompier lu wolo hana adum fana hani éviter ni boita hani ni mohole nata ni yelo de bokan hani fatele la tax bi ko la jamais de la vie ya tax wo retirer ko la pompier drone ha dura soto ha tax wo boy ko la hani ni yelo de bolay nuwala ali janna mede ari ha accident ke nin kaski ken bi ko le hari yelo le bolala wono to mo man kas droit so ha kaski boy ko la foni tax boy ko nata foni pompier nata foni pompier lu nata wala ha dura soto ha tax nyinke ikanabo non parce que pourquoi wo enne mu natigi itigi ka nimi hawoke isatigi fahanoko parce que na hatara ala cervical ni katita ou ketala wala ala cerveau toucheta ni tigi ko be taxi bolala ibata le cerveau dédommagé wala hatina c'est interdit non ni tigi fate gandita ite fanam fango itana taxi ni boy kumola non hakili tubale mu be min fokande non ntolu nimbe intervention la asifa hani na hatara taxi bila niabo na intervention c'est mon c'est PLS le carte la wala mu position latérale de sécurité wala ko to mu PLS position yo PLS il s'affa pour héberger il s'affa au monde ko PLS position latérale de sécurité
wala mu hawot isa tigi la lale dommage a wala mu nabe lare asila a buluba le kan ya ha buludo nyinta ha kati asindo a hamatilin sindo e ha makati nam abulu marabulo ni ya ha sabahila anyatilin wala nam abula atigi nila kili fop nam ala ko nila kili so ni anya me abulla iyo voilà parce que accident na keta nila kili balia assez moho ketunole assez malaise cardiaque natinole moho yem parce que tu n'es plus ventilé nam voilà et massage cardiaque pourquoi afeke nam wala mo hamoho cœur dema pour hayelo lastaha janim pompier benala ha hay itigi électrique défibrillateur comme wolti nam c'est woleta hakili mo poser jang si sur la jam ado poser barso ma la nam appareil le be kumala e appareil digu nam appareil ça fallait ko al voix dégagée al ñori patient na ise na me ça na ko dron décharge et un bouton de dron à sa tigi électrique parce que cœur be tama kan électrique la nam wala c'est mo électrique pour cœur hasilota nam massage cardiaque hani itelemu dolemu itigi seni kenole hani luoma nam parce que bi malaise cardiaque be siari nam nin be so soto le accident kono nam wol be so soto le accident kono nam donc hambi dron benna la accident ninel kono danin be dunna domaine de santé kono kende nam comme mbadingo mi hanini karo ke sani ikana boy moto la iko fuintenna iko mbeta hala luoma wo ite fango bati ila vie mettre en danger nam ite sino bugo kono ima wuli tugu parce que hémorragie interne ite mano naketi la parce que ima yelo jebola nam il va falloir tout va bien c'est très dangereux nam wala hatina jang hani na tigi ko le tout va bien ni pompier nata ibi tala le force ibi sambalale nam ibi sambala pour scanner qui est ibi sambalale pour radio qui est parce que scanner ni bayi tala apoko ni hémorragie interne de la nanti la nam et sani ite tigi imang scanner qui est man fui qui est ite hata ite halona ni ko hisoto wallahi ibati fambula risque to danger to ibati fambula risque danger ba kono abi hammo hola organe je na organe vito nyulu nam soko hi jago wala la dina kulo nyinti nam na organe vitolu iyo ate ni fengata poids voilà nam choc do bije ase pumo asa farale nam a poumon fara asa fara choc do bije pour Kenya ni choc ya min gosi ase itigi la pumo asa fara no le ko ni hamuro le bula kono jo photo le joti jo photo iyo voilà très bien jo photo dum fonyo se dum atele to habato très bien iyo nam ase pancréas tiano le fana nam pancréas de dungo kono wala c'est voilà l'insuline que mo paté là nam ya famu nam ase cœur déréglé nam parce que tout le monde na cœur yelo be sarina nam itela sok tumo ase arrêt do ke nole wala c'est dolu bula isaje c'est que tous les follow ni soketa iyo e boy fankalama iyo parce que wotu mo cœur la yele fayo ala batuma ante yelo fay kam tutu voilà songo le isaje atigi c'est perte de conscience là pendant 5 minutes ou quelques minutes mais asena yidi bula fonto songo le joti songo ate aselo fayde ni songo hilo do yante ni mo fakata songo hilo la ate très bien donc ni photo o soto dum problème ba beta nano donc voilà donc soko hajahu hadama de organe vitale la dina akulo nyabe milu kanten ani ngolo nam moto soko hajahu wala la nam organe mimbe konoto yalo ni singo katita iwirsita yelobe bola o be mo dimale nam
o be ma di maleti Nam. sapa Nam. bari mi mo danzeti itigi habboy il faut ha long i boyta et ana silo mo ko no tout va bien. Tout va bien, non, tout n'est pas bien. Parce que Iman Taha a contrôle profondité. Habula baro rythme noma, habula kolu noma, baba. Après quelques temps ou quelques mois, il va à l'hôpital, il dit qu'il kalale. Est-ce qu'il y a un boy kalé? Est-ce qu'il y a un accident kalé? Iman Tubaboje, Ganabe Moho Jarala. Si pose question là, il a antécédent le muni mune bila Janabi Jarala. Namo. Nami ni kawola, asi bula bilan. Au bilan général, asi te tigi long wolela. Namo. Pour doser taraila, il te fait un malon. Mais à bilan général, bula et hake, au bilan général, au kono, kundimi ne hite kamaje. Kundimi wo mimba koze la, wata na wabata kudo koze. Ado mbena la mbadi wolu fanantan, ntolu minse tula baso lu tala Europe, mbasambala Afrique. Baso wolu bota ordonnance lela, danger bale balambe minte kamonya. Namo. Ite baso wo iha prescrit par ordonnance lela. Namo. Hafo konte kuone bendimina, Mansour kuole badimina tunga nyimbaso diala danger bale mu. Yo nakundi mbaso e fana mbata di bunama me fana ngata hay ne dim fana ngata. E hanna kumome mbake kam me danger ba. Namo. Parce que follow ite tigi jangaro mimbila foibo dili la yo très bien wo mbake kam me risque bale mu woti be badi ngolu sensibiliser la nonna Namo. baso min bota sur ordonnance hani na hatra ina tigi jabet le bale bela mais alla jabet nte kilinti de Namo. Namo. hakili tuba wala hatina bi do ibe baso dila doma Afrique mais ibe jangaro cause ka tigima. Namo. Pourquoi iba cause ka tigima? Ite malong ate hakundimi ngene foite. Mais est-ce que halon ni sondimi bala? Ça trabasso o man so o ma. Atra baso o man ni wo sondimi wo ma ite malong. Namo. Ana kuma fahamu. Bata je faham. Soit que kudo bala yo ite hana baso diama atigi hana cancer soto atigi malon ko cancer bala abe anawo be balula alo mune mu cancer ti cancer mu daleti da mimbe konoto mimme jarano baba. Namo. Donc badingolu linga hakili tu kende ke dobije mbenyilu beke kan kombe mo hole de makan mais wodde maro ibati di lanjuru kan parce que itena tiginte balukan imalon jangar mune bala hadama din killing jangar tansatra hadama din kilina nabe kamala. Namo. Jangar tan asetara hadama din kilin wala nabe kamala. Jangar saba asetara hadama din Namo. wobe baso tala wo baso wo ite batala do be wodula doto ite ba foloko baso nyimmi ibe baso nyunu kila wallahi iba tigi poisonné kanne parce que ima la mode de vie sain ima long. Namo. Ite jangi be baso wo dilima ite iha analyse leke ya yolo le ta analyse ke hije pour hidema iko baso nyi ha prescrit nyinta ite tigi tata bi ibe baso tala iba kala manol kono iba kila Afrique iba dila ke ba dolla wolu aji tata dula min adu mo hol hanyi lonko hada madi ibe megen kanya minna ila organul se koto wonyale. Nam. Iba dila wol mo ho walla wolu bata kebaya walla organul bata sens bata faible itigi le bata jangaro sabu ma imalong adiba de makan. Namo. Na hakilu tu woto baba. Jang mba fi hana jang kan don dimbuna ma isi haketu parce que jam important baleti et bien même ma ko automéditation et halu ça fait les gens. Yo.
ko kana baso ta parce que ko do mo ba di minna ha adiyama parce que kun ni baso ha men safe te kun de men fala janten bunama je misa ngardi kala men ma janten e nse baso ta le jan sa din na molma ni na wulta mo ma ngom bi de ma kanne de maro ni mi ke ku janni ha baso safe te kun sa tare bata analyse kitala idana me fo jangar sabanani sa tala bola diabete bi la tension bi la nim bi la iso le long isena basido safe te kun sa tara kundi min baso le mais kundi min baso e men ni tele jangaro ni c'est ta iso le safe te mais tout à fait ite so ta man fuski tala mais ila kundi min baso ni isa ta hadi do ma mais sa tara jangar kutale bola baso ni man di wola ni hadi ma ole ke ki jabe malale ala jangaro je tambila grave la tem parce que jangar kutabala kundi min bala ja mais jangar kutale bala baso ni mankan dila mana hota ni me ke ko jara jangaro grave la de wala haki baso meta te foni medicine ya analyse ki la folo ihile yelu ta ya hala saka jangaro men bi la ni holu lo isena baso sa fe parce que ni koko idara men fu jangar ni koko diabete baso hasiya sigilla ma bu hanti ise do sa fe kun wo sa tra bije asi kudol buleta isa wo man beta mais ise do skuta sa fe kun wala haki baso jang asigilla hasiya sigilla ma mu hanti abese sa tra diabete to le sata mais diabète to le fanan na baso te kilinti parce que ete be mentala ni hodi diabète to do ma parce que ko diabète baso la e ba nya ga dal parce que jangar do batala ete la baso inna tele jangar o meta donc ije problème le di la mala ala kaje na la garabu la le inte kuma la don makan chano me kuma kan non ma ayni wali je nawo éclairci kende ke diabète ma fongola parce que diabète ma fa il y a deux types de diabète type 1 et type 2 nam diabète type 1 et type 2 wala mu ñu diabète do bi je wo be traiter comme basole la diabète do bi je be traiter comme insuline la mais wala facteur jani be diabète soto la ise mu éviter no ni ha diabète soto diabète jangaro mimu c'est planétaire nam c'est planétaire et c'est héréditaire do bi je abe yelo le kono habilo yelo iborita nyawonya ina se ben namo yana kuma faham intensité de yote na bi baba la namo voilà mu héréditaire donc du coup wol bige nzena volcan mais ni haje na baso ni ndula préciser namo dega ahmiluke voilà dega ahmiluke abata sia aba ni ha korosi baso basi mbe min fola e ha ordonnance ta baso kono e ha karang baso do bije effet secondaire bala namo baso do bije indésirable bala adung abita jarak hadi tijima même médecin mi xawo sa fayte médecin hani sa fay ne drom bari jani be baso tala ni man karang baso kaito wala luale hawo fo basi si le me gagano dunia kono amang wo kaito notice soto akono namo wala mu baso dose tanya ba kono baso wo produit jonni jonne quantité ba kono baso wo anyanta tala nyadi baso wo ta heure jonnel bala baso ni hata fana nani parce que baso do bije mo ho wuli killing mo hokkeme ani me benno wala saje ise dolu je be baso dolu min kan inyalu seke comme ni nyali be fin kanne o ibe baso le min kan baso min ni manta indésirable baso do bije mo ho ba min kan ase kono bayo bula mo hola namo indésirable mo parce que ani manta hale namo baso do bije iba minna iba jela ifate sema guliya ibe sino hola doron o dum ite man dali wala namo baso o ni tigi ibe min te kan amanta hale namo baso do bije iba minna doron kesol be bola ifate la isa fo ko ni allergie le bila allergie doron te de baso conséquence le mo wolu beti namo wala hatin Afrique janibe baso dila mo hola ayele e ha notice kono la saha namo e ha notice karam e ha la saha wotigi nase kukala name kukala de
Babolo Habasso le Fonandal, mis sans ordonnance. Non. Pourquoi il faut sans ordonnance? Yo. Basso Wolu. Wolu c'est ça non parce que Wolu une faible quantité. Non. Imagine antibi jama felenti ten janfa jangoro mi dialyse. Yo. Il a fallu le nyindeng. Yo. Basi mingo sa di mohola. Tension sa di mohola. Non. Diabète sa di mohola. Non. Non. Mune zati na baso sa di mohola. Non. Antibiotique ni ha sa fe mohoyen. Non. Ni ba minna. Itigi nyata ni la dio mingo mu litre kilinati inyata le ya kateke famille de traitement antibiotique au kela ya kateke ha dio 2 litres min. Non. Parce que c'est là-bas rien ni ne kono. Afrique jane isaje c'est antibiotique ça fait mohoyen tili sagi tarikili c'est très dangereux. Antibiotique mais ça fait mohoyen voilà. Antibiotique traitement maximum 3 jours, 5 jours, 7 jours. Non. Antibiotique traitement. Non. Wala hatina jama bi Afrique de gali julu kela à cause de ibe baso dolu ça fait qui hein intimika yo intimika insuffisant wala batina worin wolu dolu be tinyakan dolu bije fanam bi diabète ça causé non do bije tension ça causé donc hakili tu bale muniti badingolo non ntena fanam AVC le signe, on a les symptômes là. Non. AVC, tension de dioti, tension accident, voilà, accident cardiovasculaire. Non. C'est un accident cardiovasculaire, Nina. Non. Accident cardiovasculaire, mon sanati. Wole mu kengo hasia itigi fate kono. Tension bila. Kengo hasia ifate kono, kengo hasia ifate kono. Yellow woni kengo be burila ata ifaso do kono selil aman kabino asije exploser le non na hanon exploser yellow habori atu digila ni cerveau ma oxygène soto maximum 30 minutes ni mi sauver itigi kata fureti non 30 minutes ni mi sauver non itigi kata fureti non donc avec le signe follow mun mu moti itigi la villa kumala le ise tu mol le nyinina comme ni lafta mol kala sini do mu muneti suwa haje itigi be kumala ida ase tahakarole la be kumala ida centre la comme na karole yo wo mu AVC signe leti non ni mo hobe sigiring albe sumunna parce que AVC nanya brutal le bala non ini mo se trasigila sani albe sumuna albe jelela wo jelo kono abese hanama ni bata korosi Kenya la ada u abako manyina u abasi ginyama tobenna ha daja ta hata dombe kana mahala kana fuito folo direct pompier lutuli ni altala hidema il se wo récupérer nole à 100% de vie non AVC récupération si fa ça va les balles. Non. 100%, 50%, 30%. Non. 50%. Atigi, mieux le 100% récupéré non nyato. Assez bon récupéré, mais à bien récupéré non. Non. 30% au, le monde qui là, ou le monde paralysé carrément. Itigi c'est paralysé. Non. Ado, AVC, assez mon muta, il jara. Nimi ke kutugun asi muta tugun deuxième fois AVC c'est auquel non pa fa ko ha ke kunya kilin kon kanata AVC ma e man kana AVC ma follow la isamira ha fa ko AVC c'est kebal drone muta non ça c'est faux wallahi AVC bi hani fonding ke 30 ans c'est AVC ke nole wo témoignage ça semaine passée tentra am ko dolon dang nabe sati na rajanteng na hatilinga beke ani mogol be fengala uraula na hapatang atakata nte hankili saboma ko jay fa uraula la atata asisi jamen na takata boyinonne aboita fa majele mogol be abe jamen na wol be salon ma be fongola bar fiha boy kam ko gurgas bar abitere ki sigino holemo le be grimbo men nana
fo dinne le bota hatara be boydin position même ala haka hatara mam me bede bar wo mo wota je laran ne labitan ten hanten ten ante afan e kenda ta comme il a ko fongo kunta e ha ko be opérer cerveau très bien voilà alors pourquoi ha ko opérer nam c'est pour récupérer nam dommage min que tadi ha dommage wo boje nam pour la plupart wotigi isabula comment artificiel là nam wo comment artificiel wo atigi cette hano wala des fois 6 mois nam do bije comment artificiel wo 3 mois faut jani batigi récupérer là nam mais AVC à 100% récupéré soto ku kili ne sa natino mo hoyen début d'AVC il sauvé mo hatara kalama e hay sauvé il sauvé juna et do bije AVC évité suoto mo ikantale ni bilala dio min ikana foko mbe wulila mbe tala johela nam dio min foi fanga halo ha dio min wose AVC éviter le mohoma soto la nam dio mbe tulun kan kula mbe juturinga la nam baba dio ni dio nyoho médicament kere hadama dingola nam ma misalo dili ma bele ko mobilo nam mobilo c'est assez essence soto assez tulo soto c'est diota nam dari ni ha mobilo bori dionte mobilo kono essence dum pelen bi bulu tulo bala ile moteur c'est kenyadi abi setinya asetinya donc hadama dio la force follow dio lemo nam ya haje 10 naba ame taria problème rien soto la nam parce que il a rien c'est très inondé ni dio le kono nam ni mohol benala wo détail kan nam mohol mi si min kandeke na tata jibongola ala dio se geale ko dio nam be nyame nam mohol mi kandeke na tata jibongola ala dio c'était comme tenne jaune couleur sabale bala nam mohol min pate manketa dio la na tata jibongo la ala jibongo ase marone ni hada mading min hawojila ipate be mankeri dio la le dio mu balete hada mading pate kono nam mbe min folate ya ta ya analyse ke uy hanini karoke mbe min fola na lonne mba fola ni ma lonte lola publiquement mba fola nam ni c'était pour nga ñohom demal nam akorosi mohomi ha 10 litre fula lajan ahamin nam a 10 litre fula lajan sani a kato beke wo 10 litre fulo ahamin a jibo ngala doro na la jio mange ko bidongo wo e ha sa fe la commentaire la ko darabike hamin fo faniale mo nam yana ko momen mbatame dio mu importance baleti hadama di wala ko nam har ite isa ko ko hara no honti la ken ki hatla min ar di no honti ko la min nte application dole mu publicité nte parce que internet ntante nam nte application dole télécharger nam a régler kono wo hani jimi lo honte na aben signale la jimi wala do be jimi ni nam adun dio e haje re mi sakina mo hobe jalis gela fonctionner nya dole bala ni be sigiri re me fonctionner nya mala ni be tahmala re se fonctionner nya mala nam ni be lari re me fonctionner nya mala wala tina mohomi na baro mu sigo wonyantale hatula dio minna kendake nam ni la baro mu hisi gidronet wala mu komu na badingolu milibe moriala na badingolu milibe chauffeuriala na badingolu milibe baro la mi yalo ko sigole siati la baro kono nam wolu nyantale hatula dio minna kendake nam jimi ngo nyinten
afisa basi tanti ibe mintala Naam. jimingo hadamadin fate sukuro bala oho bala Naam. jio bala nimbe hadamadin fate kon Naam. ni haje do bije sabali ko hola ko quantité min ba fate kono wala siata Naam. wodun ni tension meta hafana Naam. sukuro bentol be fate kono Ayo. mais ni haje dolu bata ke diabète tigoti ankara ya min nyanta ha insuline fili pour ha sukuro ha foie dema Naam. alo foie anim pancréas Mhm. identa barole la Naam. ni pancréas ha l'insuline ke asadi foie lema Naam. foie wala sala balu Naam. ni haje dolu be insuline ta la fanante insuline artificielle le muwoti Naam. wala mu hila pancréas ma dema abe min ta kannu Naam. wala tina dolu be insuline ta kan Mhm. diabète la be dunna ku dantan kono diabète se damu ta nyamin na asini mohoma Naam. ni hammo hoje suto wuli ba hataka johela jalamuto sans arrêt ni la 5 minutes wuli ta tata jibon la ni na ta to ni la 5 minutes 4 minutes ibe ji obonna tahila sukuro la saha ya ta ni la sukuro ya la saha ya ta ya podron ko la ta test glycémie le kala Naam. o test glycémie ni le ta résultat kendo soto la il est domo arrêté là pour entre 8 heures de temps il se dit au minole de mais domo a arrêté pendant 8 heures par exemple il a fait qu'elle a 8 heures à partir de 20 heures il a domo arrêté quand on fouille domo il y a un test ninke Naam. ni a test que to le bala ni le to ni te le sukuro to ay yeleta wala doron parce que pré-diabète bidjé diabète bidjé Naam. pré-diabète ni wulita kama juna asi éviter nole ikana diabète soto Naam. suto min lohoba i la soto i kama be jalima min loho se tuli mutala ite dum mandali wala wonti la vie habituelle Naam. diabète signe Non, c'est très important parce que Jimmy Namba est naturellement. Parce que vous le Canada qui est attisé, même si Jimmy naturellement, tout le temps. Mais d'un seul coup, comme ça, il te demande le Jimmy, mais dit l'on a la dire. Voilà, voilà, tu n'as précisé. Alors, Djangaro Selon no Nyadi Moho. Moho, Inyantale, Ehatula Ifam Masahala. Selon min mandali, mais alors, Fano min. Idal Taduna. Anim Fano min. Imandala Duna. Ningandi wala Fano Taten Combat Duna. C'est un bim fatela. Avec un million fatela. Donc, Moho, ici la vie, il s'est suivre Wonyale. Iman dalimin jeli la ni kuma seta jeli la parce que hadamadin se mo hadamadin kor asi alerte le de ise doluje ibe kundimi minimiser la he nkumbe ndimi na barata mbita kundimi ilisaba sans arrêt abila ibe baso mina amallo ta docteur solo aketa Afrique le aketa Europe parce que négligence le moti wala kono demi mbila sans arrêt lista batili nani amibula ta docteur suola c'est pas normal ya continuer haketili woro lati ni haketili woro lati tumodo biye ni tata ni si la vie sauver non tili folo wala il bati la malheureusement il a vie malheureusement quoi ya na kuma famu donc diabète manque jangati mi yalon ko ko abanitale d'ailleurs à partir de décembre ni diabète tigolu bonne nouvelle boti yenne France i bata pancréas artificiel wo bata soto min yalon ko bi a appareil malemu comme cœur peacemaker be nyamina
bi au bata soto France et à partir de normalement malon l'année prochaine on réseau l'état de ça il a silé au pancréas artificiel wo yo ko bonne nouvelle pour les diabétiques nam yo ko bonne nouvelle pour les diabétiques nam voilà pancréas artificiel do bata accord et bata analyse médecine ke wala bi wo bata soto sani nam mando bato d'ici 1 à 2 ans demi fola ten isa kumo me parce que diabète le danger si atale nam diabète be dola akata l'hôpital ya diabète fayen mais diabète le danger na conséquence ame il m'a be fayen nam Moussa diabète c'est mo fingile nam diabète c'est mo tulo suki nam diabète diabète c'est mo fo anyingo bela nam diabète c'est nimbeke nam diabète mo na se vivre non le il a vie bela mais il faut que le régime le respecter nam follow nam régime respecté diabète tigo na tigi me borino le bara nyanta katala le tilo kono 2 km hata hama lungolung 2 km support nam na me sport no yo itama ahita hama 2 km tilo nam nam yo aketa Afrique leti aketa Europe leti ahita hama nam parce que do diabète be do la amalo nam o siatan bulu Afrique ja adu nkoy tout à l'heure na kumo damuto ko diabète héréditaire be je do bi je yelo kono binim bemballa abe wala hana bula hantol nam donc bi adamadiya kono adamadiya bulola mbe ñohon sensibiliser la wala dorona baba nam maintenant la diabète killing ni na kono tugu nam diabète tigo atigi sa hakilitu parce que bi na jangaro lemu diabète tigo nyantale katala amman nyanna sona ahatu takila hatula dimingu sotola na la diabète niveau be niveau dola nam aman kay baramala aman kan voilà baramadano man kan sonna iyo baramadano hataki nam diabète tigo barma voilà atigi nyantale fana a hygiène niko hygiène de vie wala mo ala vie yanta seniala le diabète ni noho man ta hade nam hasenia matala nyadi atigi singo amanya na tulunala asingo nyantale tout le temps a tu seniaring samata fanale be samata to ni diabète bila inyanta éviter lale parce samato miyal ko isingo se detala isingo be funula amanyi nam wo be se mo kisimunela amputation alamu kisila wala nam inna allah yara wo be mu diabète di malati nam amputation nam ala dobiye sa fo mi ko hypoglycémie hypoglycémie ni alami dema ase diabète go bula coma éthylique la wo coma éthylique c'est diabète go asi skeno le satrotino allahu akbar wo hypoglycémie wo na mo ho muta mbeni conseil di la diabète la ikana maluya wala nam sukuru din kesa saba wo hatula ibulu sase kono ahatra jifo kono nam parce que hanin tolu na ambulance na outil médical kono avec bulule nam yanna kuma famu wo kurmu wole se moho sauver en cas hypoglycémie parce que ni hypoglycémie ni moho fate sukuro digita diginya jahula
o sinyi sena nyadi do isa tigide do bija ase tarale ase tara taro se bala ani suoto le muto taro se bala isa tigija a hatara wala iyo wala mindo hamuta wala hakori ame fuina fama u abe nguntanda wala mu hypoglycémie siniti wala na wulita kabe lola assez faible isaja safu tum na be jara kanne nel mu hypoglycémie siniti wona ha mo hosoto ni ba dala ni jabe tigomu sukuro diama wala ya sukuru kese sabake jio kono ya daile ha diama hami na hawo mindoro wasala sukuro lela yele asatigi la sukuro la yele namo asatigi éviter hypoglycémie ma namo même fola badigolu batala ma dolbi je même ni pompier nata mohoya parce que hypoglycémie itigi sa mera tigi be malaise lela hani ite tigi sa tigi jara nole ni na dodro ibe wole kala wala hini ni ta ni boisson belejan ou ni compote belejan ni yaourt belejan sucré hadiat gila pour hati a hypoglycémie habala donc ils n'ont même pas besoin hati sama l'hôpital non parce que mimu tumando bato alors dobije il se faut appétit là adu diabétique ni tout à l'heure ko régime bari régime wo on a senia diabétique tigo itantale domuru saba anyata mi respecte là non domuru saba diabétique nyanta domuru saba respecte là le non parce que domuro nyine se sukuro dim patela domuru saba wala musahoma na wulita sahoma junna hanat gibi lakane hamidi bari normalement à partir de 7h 6h 7h 8h atigi nyanti wulale ahi kojibo ni haje mbadi wolube complication de diabète sotola non c'est à cause de ça domuro la respecte balia wahatoto balia ni wato kono non wole be dol la diabète compliqué tan non o heure wala itigi nyantale domuro ke déjeuner petit déjeuner ni hake midi ha déjeuner parce que domuro wolu tema ni la sukuro jigita non ite ha domuro minke wala be sukuro wala yelela non ko janni ibe sila repas doma non ni diabète igo be domuru fula dron nekela wala domuru killing wala diabète mais ame régulariser non hani nambe baso tala parce que wo baso wo dolu il faut que itigi hadomuro leke donc badi ngolu ci hakili tu wokan nam anen jam na la jankam parce que ha même fo jan sa telu na communauté fayda 80 ni hali ko 80% ngadun tele bitani la foni courant soto wala ha ke siama mi ni attaquer ha bo soto ni tata ti je sa mele fayda ka fa tuta parce que ça tale jangaro beta kurala atafanga man taha labitani ntaha imbe jele mo wala jang ko hata visite ke parce que tu vas bol jang et c'est visite fula kele sans kono la trimestre ha visite ke kene bilan de santé ke sans kono isa kele kunya fula parce que ni ha bilan ke sans kono kunya fula kilimo jannin do be sila ni jangar to tahati mo to kono visite te mani bo kala jangaru me sembe sotoima bon nta hamo hol jang iman son tahlala bitani jangar ko ni ko no e kan ta fo sa ko ina bila to bolu ise mo la jangar de se ki la se penge do fa man la wo ko la hambi be bon ibije et puis jangaru do se na soto butugun e abeta garabu ako bata si janduma comme yi xamne fo jan sa ni mi keku e be si la bitani e talanse no le sauver la nu par ibata si trop tard parce que jangaru bata kura imanola idum be jamano kam même be développer baso bi jang ko bi jang bon il peut mon frère mbo lien parce que mais nous on conseille quand même d'accord il a wo diata nya fanfan nam hadama dingo nam ni alkala hiso be dula kan mimbe comme Europe jaralo be sonari maje dina Afrique ti nam
hadamaden bi ni be balu kan Europe bi aka ikantale tous les 6 mois tous les 6 mois il a médecin traitant ka bilan général non ni ko bilan général wala mu bilan complet non est-ce que Mustafa e halon ne bi hépatite B abe dolu soto ka bi fa kan hépatite B ase jarale ni bota kala jarale ntame de ti jan na tal jam ya ta de na tal jam parce que mo hotte keri ante ndelu ja fa hantelu ace mo ho mutare je fan ha kende ta fa malo voilà ite ho fongo kele tele ya ko ka koni malo ndadi après na talon ki yo ka he mutar ko barka kende atal isavolen ko hépatite B guéri namo isavolen ko hépatite B guéri namo hépatite B wo fana signe mba fola le moholi yen namo hépatite B na be mohola ni ha mohoje ha domuro ke ila domuru kola ibe fono la ita hamin domu dondin dorong ye ha digere ita tula ila domuro fono la hépatite B signe le mowati nam fo ala jangaro le mowati nam fo adum ku baleti hadama dingola nam fo be baso dolu min kan ase fo tinyale nam ngang hakilitu wol fanan kan nam ya doli prane nyinja ni parastamol nam ni man à la dosage respecté intervalle 4 heures montre l'eranani nam masala ni ha doliprane mi 9 heures ni ha doliprane mi 9 heures iba compter là il faut 10 heures il faut 11 heures 12 heures 13 heures ha dura soto wala tugo ha doliprane min tugo nam wala mu lera nanti mi a compter ha mi leri min na de nam sinon ni ha dose ma respecté assez fo ale funu nam ni haje Afrique hépatite B siatan na dulala ni mu africain jangaro le ti nam ala hamna kumo me nam hépatite B mi se guéri au bidje nam mi se guéri wo imam besoin traitement la wo fo ale fanga sa fang véhiculer nam fo ni fanan baso mi khanyinga ma asia tubabo la baso ti wala mu ta pia avocat ni nam avocat tulo ase fo ale ku asala balule nam avocat ni avocat pia di nam iyo pia nam voilà très bien pia ni ni tigi tuta wo domula ase fo asa dadale avocat comme tout le monde vient ouvrir la terre et puis hatula wo domula une fois par semaine 2 fois par semaine c'est très important nam kudo fana biye banatila nam ken pa songo la cœur la amani nam yalo munese wonati nam wala mu hatu dugu talaba domuro tuluma nam comme so hajamfa ite ha subo domu suo heure do bije parce que ite la organe suo to la ite bi la kanne nam ite la organe wonya ta barala nyamina déjà ante barala wonya il travaille en faible quantité donc wo kemo wo lu c'est accumuler cœur là nam wala zatina isen na mohodo le ni hapuata ni be tahamala janin jandro se tula ni la kilila ibata ise kori junna nam ni ha woje itigi la cœur kemo la jana miningala nam dommage hantara janne sinon
c'est formation que livre minna a ben boulou a image sur image ça ita moholla isa non non mais prochaine fois inshallah dunga ko ndanda cœur saint non ni cœur mima saint non ça image non et coup de frambige bi mba fola tugum bi wala non ni moho ni kumbi diminna ikungobi diminna non il a pas kundi min baso tala kundi min baso mi dalan ko c'est plus simple voluta mais attention baso ça fait mien parce que tension c'est kundi min kele mohola non ni te ko ibe tension baso le tala pour yikun na dimin jara wala ici il faut provoquer non les attention soto imagine attention soto non parce que harmadin cœur ordinateur le mot a même mémorisé ni ha démemoriser tendron ni sini illa tutala wo baso ibe wala tala wala bi ko kende yala c'est très dangereux non amani non bi wala hatina jangaro be mo dola ise dolje balo bela fari ibela funure abela jigila adu ngana point killing tang tolu bi africain no global non c'est ninko jahango dolu sena mira ko ibata bula mais ba fala africain non personne le plus complexe de maladie africaine yo ça fait c'est malou na jangaro là de malou na jangaro ma ko jangaro hi paha c'est yo fo jangaro hi paha ya tara luo kono jangaro do bila ini mo on be nyon kan hani na man contaminé mais habitele là non idiati fahi faha woma dimalete kile jangaro do bi ya se tara mohola ame kuki tele bare ise do contaminer no ase kuke no wala non ibi de regati i fan tora ibata do toro non bi wobe siaring non adu ni wuli danu woko la junna wobe munafa soto la itigi yenne non ibata do la vie sauvée jangar kiri bi mbakono pandémie mimbe keri covid mo jalo plus de 2 millions de morts dunia be kono non dolu fahata bi jangaro nyine hi parce que contamination mo kata sabuti hi contaminé très bien adum bi do se jangaro abelu kono nga misalo le di nyima dron voilà mbe misalo di kan nyima dron ise doje bi a jangala bi kono ni ko tahlo l'hôpital nte tahlo l'hôpital mais ite malo mimbi tele si c'est contaminant ou pas imalo non wo be siari na bati ngolu kono nga hakiri tu mo poena non kana jangaro minimiser man jangaro minimiser de non ni haje ha bloc opération dula opératoire yele non bloc non réanimation ni ha me réanimation alors wo koto afo badi ole ni ha me ko la mo be réanimation de la kuma bale mu woti de non kuma baba non réanimation woti gi be réanimer kan pour abe entre dunia ani al khiyama le tema non o be ki koni réanimation o be ki koni mobili bata bula pani la alba fi haramana tu très bien non wole mo réanimation réanimation tubabo
même on garantit nos 2% de vie là. Allah le si qui si là on ni si on mamba. Nam. Awa janim si la réanimation ma. Il faut mieux prévenir que guérir. Benala danna parce que nyara men keten. Mba fi le bolo hajan na me anyimala e khafa khamu wala hakem ko ni menala wakati kuta réanimation dula jang insana adamu ta jang khata hakitu parce que jang be katala le ala kon se continue nyame ngang mfa mo lu sensibiliser ala wulita inama ala ko mfa mo lu ndingelu tata lu bebi jang se ñon an sensibilité nya ani de la même fois jangaro complexe kana malu jangaro la jangaro do bije ko bi tela ite ko be ko ki hatta bitani ite man taxla bitani jangaro indu ni mi ke ko asake contamination leti e kilin se ke sabuti sai ila la bitan tahbaliya ame ku ke asiama ante ku ke le te fangal bari la jangaro yi ke sabuti mo hosabanani alula do ko ubi sigin ho ikaf do hakolu fakhalati satra e man ke sabu ni mati bon wallahi wala hake bi nata sumun yin tan ala ko fonni ke dinga dam ta sécurité routière le ma hambi ni nata lungu tambo fana résumé kelale tugun parce que dinga be moto lu kanjang ndoko lu be moto lu kanjang be abata accident lu beta ke jam bo lu beta do lu bet ni lu beta batum beta furel tajam beta hiti afrique ha be moto lu accident ma voilà donc bi bunamba beta ala tangata atakhala baru yin kala formation ke abe santé kalama inshallah ase fempen non nyen to jang mba fele na fana nga continuer branche nyim kan luolum ase do nyani ni mbata da mutabi mbe duwali yen sima yale da mbe duwali yen jati kende yale da ala mun ni sima yala bari inte tahala jang eman duwa nyen ya duwa misidi mo beyen ya jang note prochaine fois mbe na la dam tala janne tugu et puis inshallah so mbe tahala position men kan nim question mbe men bulu nin jangaru fushi be men menna jangar do bila edo ima long tout ça là message vocal la namma janni wot tema c'est question mo posalama janni wote afana mbati renseigner mo luma men go do lu ko kala khasiati sa sumu ke jang sa deba ki jang ala ko itigi salon ya kan ta halaka nyamenna ibrahima duwa nye alhamdulillah rabbil alamin me ala tantula menna wulu baholu tantula mili keta sabuti ha ni éducation nyuma hantulu be bula kono namo mbe ala tantula wala namo mbe jama fana tantula mbe moholu remercier la mili bi sivruka iben sivrukan ni émission na parce que ibe kumala mo mili bi la mela nafa bale bala namo ala makela samihna wa atana inshallah ala makela wa amin allah ya rabbi mbe duwala ni jama senu yen mbe duwala badingol be jangaro min fele dunia kono ala muhammad ho ala mum be kislama amin allah ya rabbi mbe duwala ite famba ye mustafa parce que il a rôle ibe baro minna jahanga ya kono jahanga ya défend la nam mbi féliciter la mbe duwali yen simayani kende ala amina aban kunyuma la inshallah duwali yen wala nam ni ha ko kundi je dron coup de sa sabu nam bi ila ni munafam bale bato nam atala mambeke abaralati bari atala hadurike ala melati nam milbisi nam donc nga nyohom madema nyina ulemu baraji be minto inshallah mbe duwali yen mbe duwala jamaa yen mbe duwala jamaa la melar yen nam si hakko tunyen na kumala dulo kumo tinyata dawda nam mo hondi ya dronemu nam tawalla abetata dawda dron mo hamo hanyohom nafale mu nam mbe duwa to tulay bulo ba yen ko sawata bake alhamdulillah rabbil alamin ko barka en wali alamun ni barajila mbi te bulala ja inshallah ni jama binal salan nyonna inshallah kuma ni ala hayni ko barka merci beaucoup merci alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah franchement mbe duwala inshallah ko ke jahabile mu inti burama le mu inti ibrahim burama jahabi mbe duwala awa jahabi kun nangolu bi ken albana do na jambi parce que jahabi kun nangolu janna men nyasi ma jambi bon ñin ne ko ba le sauver la jang burama jahabi batana jang abatana jahabi kun nangolu abata di sauver hanni parce que
sawan kun nangol ni decision ko dole taran jali kam matem bare fayda bunama beta anila beta la baroke ali se doa fonni ke sima yala ali se doa en jate kende yala inshallah na be na le wala hada jana dan jamme bunama se je note nyana dan jamme ni ala sonta ni be na la lum kutafana ni se nanare ngana tano be afele nga continue moho be tralo kala bila moho ni bara do be de bulu men sen na communauté de mon ko fo la paix parce que nta fala dum ko jahangolo ko fo la siama ne be na me kan jamme sen kan yimme be en kalamento i siama bi famu na fang na lale woto jahangoba ko fo la pempen ani men ni ko fo la be nyonto adu sen ko nyin fole métier do ba bulu ase muna famento la lirikan do ba bulu ase de ma nyamenna contacte tamma in se jambunda la kanye jambo muslimo be yalati jang mam da man somo fusiyenya barab da tahala ala kule kan abe tahala muslimi yale kan abe tahala bari yale kan insha Allah ha fo jama be en kalimbe wahati kuta alimbe arhamisa no sine bi mu fangolite be arhamisa no programme insha Allah arabalu wurala le sinin arabalu wurala le mena la sahala sai insha Allah ni karbo ko men benala wo insha wo fana programme de alima ni al halini ha fa den contending al do al din al comité ko Mustafa Sawane prendre soin de vous et puis allez hakil to alifanku surtout binga mission que même ndoko ni dinga me biya tel même moto li burkan ne so li burkan faites attention à la kiku ali hakil to dondin dinga malti fal social sin la nyamenna fen ko kanake fen nyine kanake ya xana fambula koma ou bien xana ke handicapé ki e hatu sigin fo mo ha hinnaila fo mo ha occupé ma amela wuluma salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh